Hola a tots. Comencem aquí el capítol 56 de Mass Effect 3, després d'un capítol 55 bastant calentet, ja m'enteneu. I ara sí que ja toca fer alguna missió, Ara sí que ja no podem esperar més. Tenim ara la llista cada vegada més llarga. Això, el permís, és un DLC per anar a veure l'apartament de la May Anderson. Això és una missió per investigar que ens va demanar el primarca Victus, que investiguem l'ambaixador Volus d'Incorlac, que pot ser que estigui vinculat amb Cerberus. Aquesta, això ho estaven fent allà a la Ciutadella, estaven buscant un ús fraudulent de còdics baterians. Vale, això ens ho va demanar, ens ho va dir la Trainor. No sé si fem aquesta. Aquesta és un DLC. Aquesta em penso que també. Va, farem aquesta. Ja em ve de gust fer una missió una mica gran, perquè després d'uns quants capítols així una mica fluixets, vale, aquí ara tenim 3 DLCs. L'apartament de l'Anderson, el moll 42, que és per anar a parlar amb l'àrea, i aquí el laboratori del Dr. Bryson. Mirem aquí. I farem aquesta missió. Que sembla una missió gran, I want you to match this against all known locations and update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. Vale. Oh, Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley, could you gather the Leviathan data for us? Leviatà. Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. That's an interesting goal, but is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality, too. But even they have a history, Commander. If we can just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Té sentit. I could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No! Hosti. This is Commander Shepard. I need CSEC at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a CSEC alert from this location. Were you harmed? I'm fine, but I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Adoctrinat. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it, it wasn't me! You have to believe that. So someone else pulled that trigger. But I would never do that! Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in?
It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it, get him over to the clinic, see if they can tell us what's wrong with him. Yes, ma'am. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. Fa 20 anys. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Molt interessant, això. Molt interessant. Aquest DLC. Leviatà. Hosti. Però què estava fent aquest home? I aquí no hi ha res, enlloc. Aquí. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say, then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Sí. Sí. Hem de buscar pistes sobre el lloc on està en Garneau, el laboratori del doctor Bryson. Bàsicament hem d'obrir el mapa de la galàxia, ens ha dit. Hosti, és boníssim que hi hagi aquí l'Aidi amb nosaltres, M'encanta que estigui l'Aidi amb nosaltres. Does this tell us where Garneau went? No, but we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. Això ja hem vist que no. Haurem de fer un canvi aquí, alguna cosa. These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding the search filter, you may examine the results on the galaxy map program. Vale.
Blackout crimes. No results. No. Some of our search parameters may be irrelevant. Vale, no és això. El que busquem no té res a veure amb els delictes de pèrdua de memòria. Hem de buscar més coses. Hòstia, veia laboratori, Veia laboratori més xulo que tenia aquest home. Vale, la Turiana. És interessant això, És molt interessant. Bryson was tracking unexplained creature sightings. Això sí. Això sí que pot ser. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding this search filter to the galaxy map. Això pot ser interessant. Els dos més anem a buscar. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Meteorite sample with traces of element 0. Would Leviathan need EZO? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element 0? Adding the search filter now. Aquí. Ah, mira. Una arma nova. Em sembla que és del Mass Effect 2. By Anne Bryson, age 9. This does not seem relevant at the moment. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. If we can find data on the movement of ancient Rachni ships, it may help us narrow our search. By Anne Bryson, age 9. This does not seem relevant at the moment. Això de les naus Rachni, aquí pot ser? Those appear to be sightings of ships that match Rachni signatures. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Adding it now. Vale, o sigui, hem posat una sèrie de filtres a l'element 0, les activitats Rachni i les espècies aquestes rares que estava rastrejant el seu ajudant. No sé si amb alguna cosa d'aquestes, suposo que amb alguna cosa d'aquestes tindrem alguna localització. A veure, començarem posant els llocs amb element 0. Element 0 deposits. Interessant. Based on the search results, Garneau is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. Bé, però no, hem de seguir delimitant. Activitats Rachni. Rachni activity. No. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Aquest no. 5 possible systems. Vale, aquest sí. Aquest hem vist que no. I avistaments de criatures. 3 possibilities. 3 possibilitats. Però no tenim més, no tenim res més. Això ja està. Les activitats Rachni hem vist que no. Això hem vist que tampoc. No. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. 3 possibilities. 3 possibilitats. Hem de delimitar més això. Hem de delimitar més. Però com?
Aquest. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart. The hell does that mean? The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Clar, no hi ha cap altra opció. A veure, això. Sovereign, vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? Pues a prop del seu cor ha de ser, sens dubte, a la foto de la seva filla. Però abans anem a mirar per aquí dalt. A veure què més podem trobar. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Aquí. Aquí. Take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption key. All right, let's get back to the data pad we found earlier. Però abans mirem aquí. No hi ha res més. Vale, a poc anem descobrint les coses. En aquell pad de dades que estava per aquí, penso. Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Doing so now. Vale, ja tenim un altre filtre. Aquí hi havia alguna cosa més en aquesta foto. Ja no hi és la foto, per cert. El dibuix aquest ja no... En teoria, això ja hauria de ser l'últim filtre que necessitem. Són 5 filtres, les activitats dels segadors. Reaper activity. We have a match, marking the galaxy map. Good. Un. Let's go find Garneau. O sigui que és aquí. Vale, hem de marxar? Sí. Ja tenim el que volem. Sabem la localització on estava el doctor Garneau, o com es digui. Per tant, aquí hem acabat. I aquí podem anar a qualsevol dels llocs, però anirem a la Normandia. Molt interessant això, El Leviatà, una espècie d'ésser capaç de derrotar els segadors. Tenim alguna cosa més, Trainor? Commander? No. Vale. Per cert, tinc una curiositat. Sí. La podem convidar sempre que vulguem. Això només volia saber. Vale, aleshores, anem a fer un cop d'ull aquí. I marxem. Perquè en teoria... Vale, això és la ciutadella. Aquí, la nebulosa d'Atenea, la colònia Sari de Nimbo, els antics científics de Cerberus, de Minos, aquí res, aquí una nebulosa creixent, l'abisme de l'Alcaudó, per cert aquí, com és que falta alguna cosa aquí? L'umbral del Valhalla, tot això és els sistemes de... Aquí estan els Geth. Els Geth no, els Quarians. Aquí és on està la grieta aquesta de Caleston, la clivella de Caleston, és on està el doctor. Cúmul d'Anima hi hem estat, Confí de Kepler hi hem estat, tot això ja està explorat. Hi ha coses encara, Què hi ha aquí que encara no hàgim agafat? Està al 100% això.
Ah, perquè hi ha un sistema aquí nou. Aquest sistema no l'havíem explorat. Que curiós. Pensava que això ja ho havíem explorat. Allà hi ha alguna cosa, Estic mirant que no hi hagi fuel. Cholis. Kamala. Aquí hem vingut. Kamala és un lloc on l'admirall Anderson va fer una missió juntament amb en Saren, on hi havia una refineria. Això ens va explicar. Aquí hi ha alguna cosa. I found something. Dos coses, ja. A Kamala hi havia una refineria que recordem que l'Anderson ens va explicar que havia fet una missió amb en Saren allà. Anem a Cholis. Aquí hi ha alguna cosa. Això vol dir que els sistemes, encara que estiguin explorats al 100%, van apareixent sistemes nous de tant en tant en els cúmuls. Governador Grothan Pasnes. No sé qui és. Hi ha alguna cosa? Estació Cavern. Què hi ha aquí? No. No hi ha res. Curiós. En fi, més val que marxem. Perquè aquí ja està tot. I hi ha una cosa curiosa, perquè allà... Vale, ara torna a estar això explorat al màxim. Aquí també, aquí també. Aquí no hi hem anat, al cúmul Eton. Hi ha molts llocs encara per explorar, N'hi havia un que em crida l'atenció, perquè ja hi havíem estat, que és aquest. I que aquí ja ho havíem trobat tot. I ara... pot haver aparegut alguna altra cosa aquí. Aquí no. Aquí. Dos sistemes nous. Tal. Això és Altaquil, Garan, Sarai. Estic mirant a veure si trobo el dipòsit de combustible, si és que n'hi ha. A les restes, vull dir. Xerseo. Igual aquí no n'hi ha, Bueno, farem un cop d'ull per aquí. Una escanejada, vull dir. Signal confirmed. Vale. Aquí estaven les restes. I falta alguna cosa. Ah, però aquí no venen els segadors. Em sembla que no s'enfaden els segadors. No venen aquí. Com és que no hi ha res? Diu un 50%, Hi ha d'haver alguna cosa més. Ah, aquí. Un planetillo petit. Equip de treball vorcha. És un cinturó d'asteroides. Si això és el sistema dels vorcha, podria ser, no recordo com es deia el món d'origen dels vorcha. Podria ser que fos aquest. Anem aquí. Hashtag, podria ser. Ah, sí, aquest és el món d'origen dels vorcha. Hashtag. I per tant és probable que hi hagi alguna cosa aquí a Hashtag. Aviam, provem. Aquí sí que venen els segadors, Hem d'anar amb compte. I found something. Vale, hem d'anar ràpid, Que venen. Mentre estem aquí no venen. Vale.
caça dels dimonis del buit. Hem d'anar ràpid aquí. Ens maten? No, de moment no. Uf! Faster than light jump successful. Vale, ara sí. Ara sí que està al 100%. Collonut. Doncs ara què farem? Doncs suposo que anirem al sistema... Vale, això ja està al 100%. Podríem explorar alguns d'aquests d'aquí. Però jo crec que anirem directament a... Bueno, no va. Anirem a explorar un d'aquests que ens falten. Aquest, per exemple, Eton Cluster. Aquests són els de l'espai de la ciutadella. No, anirem a aquest d'aquí, que està a prop. Vale. Rahel Leia. Aquí ja hi havíem vingut, amb Mass Effect 2. Bé, sortirem, perquè ara no vull allargar més aquest vídeo. El deixarem aquí, i en el següent explorarem aquest cúmul de l'umbral del Valhalla, i després segurament anirem a seguir la missió del Dr. Bryson, però primer una cosa i després l'altra. Així doncs, continuem en el següent capítol. Fins aleshores.